ओम शांति 23 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमको केबे हेले विघ्न रूप हेबार नाही। निज भितरे जदि किछि अवगुण रहिछि तेबे ताकु बाहर करि दियो, कारण सच्चा हीरा हेबा पई एहा ही हेउछि प्रकृष्ट समय। तुमको केबे हेले विघ्न रूप हेबार नाही। निज भितरे जदि किछि अवगुण रहिछि तेबे ताकु बाहर करि दियो, कारण सच्चा हीरा हेबा पई एहा ही हेउछि प्रकृष्ट समय। प्रश्न, केउ कथारे त्रुटि आसीबा द्वारा आत्मार गुण कम हेबारे लागि थाए? केउ कथारे त्रुटि आसीबा द्वारा आत्मार गुण कम हेबारे लागि थाए? उत्तर, प्रथम त्रुटि हेउछि अपवित्रतार। जेतेबेले आत्मा पवित्र थाए सेतेबेले तार मूल्य बहुत उच्चरे थाए। सही अमूल्य रत्न नमस्कार पाइबार योग्य होई थाए। अपवित्रतार टिकिए भी त्रुटि आत्मार मूल्य को समाप्त करि देई थाए। एबे तुमको बाबांक समान संपूर्ण पवित्र अर्थात हीरा हेबार अछि। बाबा वर्तमान तुमको निज समान पवित्र करिबा पई आसिछंती। पवित्र संतान मानको ही एकमात्र बाबांकर स्मृति आंदोलित करिवो। सेमानकर बाबांक सहित अतूट स्नेह रहिबो। सेमानी केबे काहाकू दुख देबे नाही, बहुत मीठा हेबे। ओम शांति। तुमे माने डबल ओम शांति मध्य कहि परिबो। एकथा पिला माने मध्य जानिछंती एवं बाप दादा मध्य जानिछंती जे ओम शांतिर अर्थ हेउछि मो आत्मा शांत स्वरूप एवं मो निश्चित भावरे शांतिर सागर, सुखर सागर, पवित्रतार सागर बाबांकर संतान अटे। प्रथमे हेउछि पवित्रतार सागर। पवित्र हेबा पाई ही मनुष्य मानको बहुत परिश्रम करिबाकू पड़ी थाए एवं पवित्र हेबारे ही बहुत ग्रेड रही थाए। प्रत्येक पिला जानी पारिबे जे एहा द्वारा निश्चित भावे ग्रेड मध्य बढ़ी चलीछि। एबे आमे संपूर्ण होई नाहु। केउठी ना केउठी काहा काहा भितरे पवित्रता एवं जोगर त्रुटि निश्चित रहिछि। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही निज भितरे त्रुटि आसी थाए। तेबे काहा भितरे अधिक आउ काहा भितरे कम त्रुटि रही थाए। जेपरि भिन्न भिन्न प्रकारर हीरा रही थाए ताकु पुणी जबकाच साहाय्य देखा जाई थाए। तेणु जेपरि बाबांकर आत्मा को बुझी हेउछि सेहिपरि आत्मा मानकु बुझिबाकू हेबो। सबु रत्न मध्य पूजन योग्य अटे। मोती, माणिक, पोखराज आदि सबु पूजन योग्य अटे। सेथिपाई अलंकार रे भिन्न भिन्न प्रकारर रत्न खंजा जाई थाए। तेबे सबु रत्न पुरुषार्थर क्रमानुसारे तो अछंती ना। तुमे जानिछ जे एकमात्र बेहद्र पिता ही हेउछंती अविनाशी ज्ञान रत्न गुड़िकर व्यवसायी। सी जणे ही अटंती। एही ब्रह्मा बाबांको मध्य निश्चित रत्नर व्यवसायी कुहाजिबो, कारण यांक रथरे आसी शिव बाबा ज्ञान रत्न देउछंती। एही ब्रह्मा मध्य रत्न गुड़िकर मूल्य को जानिछंती। जेपरि हीरा व्यवसायी माने हीरा को जबकाच साहाय्य रे परखि थांती, देखि थांती एथिरे कोन सब त्रुटि रहिछि। सेहिपरि बाबा मध्य देखुछंती ये केउ रत्न अटे, केते सेवा योग्य अटे। बाबा को रत्न गुड़ी को देखिबार इच्छा होई थाए। जदि भल रत्न होइथिबो तेबे ताकू बहुत स्नेहर सहित देखि थांती, कहि थांती एहा तो बहुत भल रत्न अटे, एहा को तो सुनार डबारे रखिबा दरकार। पोखराज आदि को सुनार डबारे रखा जाए नहीं। एठारे मध्य प्रत्येक आत्मा सही भली बेहद्र रत्न हेउछंती।
प्रत्येक निजको भल भावरे जानिछंती मु केउ प्रकारर रत्न अटे, मो भितरे कौनसी त्रुटि तो नाही। जेपरि अलंकार को भल भावरे परखिबाकु पड़िथाए, सेहिपरि प्रत्येक आत्मा को मध्य परखिबाकु पड़िथाए। तुमे माने ते हेउछ चैतन्य रत्न, तेणु प्रत्येकंकु निजको देखिबाकु हेबो। मु सबज परी नीलम परी केते मात्रारे होइछि। जेमिति फूलमानक भितरे केही सर्वदा फुटुथिबा सदा गोलाप, केही केबे केबे फुटुथिबा गोलाप आदि आदि होइथांती, सेहिपरि तुममानक भितरे मध्य क्रमानुसारे रहिछंती। प्रत्येक आत्मा निजको भल भावरे जानि परिबे। तेबे निजको जांच कर जे मु सारा दिन भितरे कौन कौन सब कार्य कली, बाबा को केते समय मने पकाइली। एहा मध्य बाबा कहिछंती जे घर गृहस्थरी रही मध्य बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। बाबा नारदर उदाहरण देई कहुछंती, निज चेहरा को देख। तुमे संतान माने निजे निजको भल भावरे देखिबा दरकार, जांच करिबा दरकार जे जेउ पितांक द्वारा आमे हीरा सदृश हेउछु, तांक सहित आमर केते स्नेह रहिछि। आमर वृत्ति अन्य केउ आड़को जाउ नाही तो? मु केते दैवी स्वभावधारी होइछि। स्वभाव मध्य मनुष्य को बहुत हैरान रे पकाई थाए। प्रत्येक आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। ता द्वारा निजको जांच करिबाकु हेबो जे मु केते समय बाबांक स्मृति रे रहुछि, मोर स्मृति बाबांक पाखरे केते पहुंचुछि। तांक स्मृति रे लोममूल एकदम टांकुरी उठिबा दरकार। किंतु बाबा निजे कहुछंती, मायार विघ्न एमिति आसुछि जहाकी खुशी रे रहिबाकु देउ नाही। पिला माने जानिछंती एबे आमे समस्ते पुरुषार्थी अटु, फलाफल तो अंतिम समय रे जणा पड़िबो। तेबे सर्वदा निजको जांच करिबाकु हेबो। तुम भितरे थिबा दोष त्रुटि को एबे बाहर करि देबाकु हेबो, कारण तुमको खांटी हीरा हेबार अछि। जदि टिकिए भी त्रुटि रही जिवो, तेबे एथिरु जणा पड़िजिवो जे आमर पद मध्य कमिजिवो। आमे माने रत्न अटुना, बाबा तो सर्वदा बुझाउछंती पिला माने तुमको सदा काल पई खांटी हीरा अर्थात मूल्यवान हीरा हेबार अछि। तेबे पुरुषार्थ करिबा पई बाबा तुमको भिन्न भिन्न प्रकार उपाय रे बुझाउछंती। आज जोग करिबा समय बाप दादा अधार उठी सभा मझी को चली जाई जन जन करी समस्त संतान मानकु दृष्टि देउथिले। बाबा आज काहेकि उठिले? किए किए सेवाधारी संतान अछंती सेमानकु देखिबा पई। काहेकि ना किए केउठी बसिछंती। तेणु बाबा उठी जन जन को देखिले जे एमानक भितरे केउ गुण सबु रहिछि, एमानकर बाबांक प्रति केते स्नेह रहिछि। समस्त संतान माने बाबांक सम्मुखरे बसिछंती, तेणु समस्ते बहुत प्रिय लागुछंती। किंतु एहा तो निश्चित जे सबु संतान माने पुरुषार्थर क्रमानुसारे प्रिय लागिबे। बाबांकु जणा अछि काहा काहा भितरे कौन कौन त्रुटि रहिछि। काहेकि ना जाहांक शरीर रे बाबा प्रवेश करिछंती सिए मध्य निजर जांच करुछंती। उभय बाप दादा एठारे एकत्र अछंती ना? तेबे जेउ माने अन्य मानकु जेते जेते सुख देउछंती, काहाकु दुख देउ नाहंती, सेमाने केबे हेले लुचि रही परिबे नाही। गोलाप माने मोती माने केबे हेले लुचि रही परिबे नाही। बाबा पिला मानकु सब किछि बुझाई पुणी कहुछंती जे केवल मोते मने पकाओ, तेबे तुमर सबु मैला बाहरी जीव। बाबांक स्मृति रे रहिबा सहित सारा दिन भितरे जहा सबु कर्म करिछ ताकु मध्य जांच करिबाकु हेबो जे मो भितरे की अपगुण रहिछि, जहा द्वारा बाबांक हृदय रे रहि पारु नाही। हृदय रे रहिबा अर्थात सिंहासन रे बसिबा। तेणु बाबा उठी पिला मानकु देखुछंती जे मोर सत्यजुगी सिंहासन रे केउ केउ पिला बसी पारिबे। जेतेबेले अंतिम समय अति निकटतर होइछिबो, सेतेबेले पिला मानकु मध्य जणा पड़िछिबो जे आमे केते पर्यंत पास हेबु। जेउ माने फेल हुअंती सेमानकु तो पूर्वरु जणा पड़ी जाए
जे मोर नंबर कम रहिब। एबे तुमे माने मध्य जानुछ जे आमको नंबर तो मिलिबार अछि, तेबे आमे कहार विद्यार्थी? भगवान कर। तुमे माने जानिछ सीए एही दादांक द्वारा एही राजयोगर पाठ पढ़ाउछंती, तेणु केते खुशी हेबा दरकार। बाबा आमको केते स्नेह करुछंती, सी केते मिठा, आमको किछि कष्ट तो देउ नाहंती, केवल कहउछंती सृष्टि चक्र को मने पकाओ। सी अधिक किछि पाठ पढ़िबा को देउ नाहंती, लक्ष्य उद्देश्य तो तुम सम्मुखरे रहिछि, तुमको एही भली हेबार अछि। दैवी गुण धारण करिबा ही हेउछि आमर लक्ष्य ओ उद्देश्य। तुमे दैवी गुण धारण करी यांक भली पवित्र हेउछ, तेबे जाई मालारे गुंथा हेउछ। बेहद्र बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती, एही खुशी रहुछि ना? तेबे बाबा आमको निश्चित निज भली विशुद्ध ज्ञानवान करिबे। एथिरे पवित्रता, सुख, शांति सबु आसी जाउछि। ए पर्यंत तो केही भी परिपूर्ण होई नाहंती, सही अवस्था तो अंतिम समय रे ही हेबो। सेथिपाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। बाबांको तो समस्ते स्नेह करुछंती। बाबा शब्द कहिबा द्वारा मन एकदम उल्लसित होई जाउछि। बाबांको निकटरू आमको असरंती संपत्ति मिलुछि, तेणु बाबांको व्यतीत अन्य केउठारे मन लागिबो नाही। बाबांको स्मृति रे ही सबुबेले रहिबा दरकार। बाबा 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 कही बहुत स्नेहर सहित बाबांको मने पकाइबा दरकार। राजा पुअर राजत्वर निशा रही थाए ना। आजिकाली तो राजा मानकर एते सम्मान नाही। जेतेबेले ब्रिटिश सरकार थिला सेतेबेले सेमानकर बहुत सम्मान थिला। केवल भाईसरायଙ୍କ व्यतीत आउ समस्ते सेमानकु सलाम करुथिले। बाकी समस्ते राजा मानक आगरे नतमस्तक हेउथिले। एबे देख सेमानकर अवस्था कौन होई गलानी। एहा मध्य तुमे जानिछ जे सेमाने एठाकु आसी कोनोसी राजपद नेबे नाही। बाबा बुझाइछंती मु हेउछि दीनबंधु। गरीब माने ही बाबांको तुरंत जानी जानती। भाबुछंती ए सब किछि भगवान कर, तांकरी श्रीमत अनुसार ही आमे सब किछि करिबु। राजा मानकु तो निज धनर निशा रहुछि, तेणु सेमाने एभଳି करि पारंती नाही। सेथिपाई बाबा कहउछंती मु दीनबंधु अटे। बाकी हाँ, प्रथमे बड़ लोकंकु अर्थात धनशाली लोकंकु ज्ञान मार्गरे आगरे रखिबाकु पड़ी थाए, कारण सेमानकु देखि गरीब माने मध्य तुरंत आसीबे। देखिबे एते बड़ बड़ लोक एठाकु आसुछंती, तेणु सेमाने मध्य आसी जिबे। किंतु गरीब माने बिचारी डरुछंती। एमिति दिन आसीबो सेमाने मध्य तुम निकटकु आसीबे। पुणी सेमानकु जेतेबेले बुझाइबो सेमाने बहुत खुशी हेबे, एकदम लागी पड़िबे। सेमानक पाई मध्य तुमे खास समय बाहर करिबो। छोट पिला मानक मनरे मध्य आसुछि आमकु तो समस्तंकु उद्धार करिबाकु हेबो। पुणी सेमाने पाठ पढ़ी बड़ बड़ ऑफिसर होई जाउछंती ना। तुमे तो एबे ईश्वरीय मिशन रे अछ, तुमको मध्य समस्तंकर उद्धार करिबाकु हेबो। गायन मध्य रहिछि ना, भगवान सबरीर अइंठा कोले खाइले। विवेक मध्य कहूछि दान सर्वदा गरीब मानकु करिबा उचित, साहुकार मानकु नुही। तुम मानकु आगकु गले ए सबु किछि करिबाकु हेबो। तेणु एथिपाई जोगर बल आवश्यक, जहा द्वारा सेमाने आकर्षित होई आसीबे। केतेकंकर देह अभिमान कारणरू जोग बल कम रहुछि। तेणु प्रत्येक आत्मा निजको पचारिबा दरकार, मु बाबांक स्मृति रे केते समय रहुछि। कौनसी भी बंधन रे मु बांधी होई जाउ नाही तो। तुमर एही भली अवस्था हेबा दरकार जे जेपरि जाहाकु देखिले मध्य तुमर बुद्धि चंचल न हेउ। बाबांकर आदेश हेउछि देही अभिमानी हो नाही। समस्तंको आत्मा भाई मने कर। आत्मा जानिछि आमे समस्ते भाई भाई अटु, तेणु देहर सबु धर्म को त्याग करिबाकु हेबो। अंतिम समय रे जदि किछि भी मने पड़िला तेबे दंड मिलिबो। सेथिपाई निजर अवस्था को मजबूत करिबाकु हेबो एवं सेवा मध्य करिबाकु हेबो।
ମନରେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ପଦ ମିଳିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସେବା ବାକି ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଯୋଗ ବଳ ଥିବ ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବାବା ବେହଦ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହିଁକି ନଥିଲା? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବାବା ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚାଲିବ ବାବା ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯିବ। ସିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଯାହାକି ତୁମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଅହରହ ଦେଖୁଥିବ ତେବେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଆସିବି। ପୁଣି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହେବୁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ସନ୍ତାନ ତ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ହଁ, ଯଦିଓ କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ତଥାପି ବି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରମାଣେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ଅପରାଧୀ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବେମାରୀ ଆଦି ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ତ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଥିବ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ରଥ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଭୋଗ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ରଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ଏଠାକୁ କିପରି କଷ୍ଟ ସହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଉପାୟ ବାହାର କରି ମୁକୁଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସ୍ନେହ ରହୁଛି ସେତିକି ସ୍ନେହ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ସେହି ମାତା କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସେ ସବୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବଳ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା, ହେ ବାବା, ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି? ବାବା, ହେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବି? ଏଭଳି ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୁହ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ସ୍ନେହର ମୋତି ଅଟେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ବହୁତ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଶିବି? ବାବା ଆପଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମୟ ତୁମେ ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦିଓ କେହି ବନ୍ଧନରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବ। ବାବା ସେହିଦିନ କେବେ ଆସିବ
ଯେଉଁଦିନ ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବିଚାରୀ ଅବଳା ମାତାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଅମୁକ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପିଲାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିପାରିବି? ଏମିତି କରିଲେ ପାପ ହେବ ନାହିଁ ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଏପରି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ ସିଏ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଏହି ବନ୍ଧନ ତୁଟିବ, କେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ବାବା, ମୋର ବନ୍ଧନ ବହୁତ କଡ଼ା, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାବା, ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧନ କେବେ ତୁଟିବ? ବାସ୍, କେବଳ ବାବା ବାବା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାର ଆକର୍ଷଣ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହେଉଛି ନା। ଅବଳାମାନେ ବହୁତ ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମୋର ସ୍ମୃତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଦୈବୀଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲାଣି? ମୋର ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ? ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମୋର ସ୍ମୃତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଦୈବୀଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲାଣି? ମୋର ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏଭଳି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସାଥୀରେ ରଖି ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସାଥୀରେ ରଖି ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଆପ୍ ଅର୍ ବାପ୍ ଏହିଭଳି ମିଶି ରହିଥାଅ, ଯାହାକି କେହି ବି ତୁମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କର ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସେବା ସହିତ ସ୍ୱୋନ୍ନତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ସଦା ସର୍ବଦା ମିଳି ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ସେବା ସହିତ ସ୍ୱଉନ୍ନତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ସଦା ସର୍ବଦା ମିଳି ଚାଲିଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଚେହେରା ଉପରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ଆଇନା ପୋଛିକି ଲାଭ। ଚେହେରା ଉପରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ଆଇନା ପୋଛିକି ଲାଭ। ନିଜ ଦୋଷ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ ସଂସାର ବଦଳିଯିବ। ନିଜ ଦୋଷ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ ସଂସାର ବଦଳିଯିବ। ମନ ସଫା କଲେ ଏଇ ଦୁନିଆ ତ, ମନ ସଫା କଲେ
ଏଇ ଦୁନିଆ ତ ସରଗ ପାଲଟି ଯିବ, ଦିନେ ସରଗ ପାଲଟି ଯିବ। ଚେହେରା ଉପରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ଆଇନା ପୋଛିକି ଲାଭ, ନିଜ ଦୋଷ ଛାଡ଼ି ପର ଦୋଷ ଦେଖି ସାରାଟା ସମୟ ଗଲା। ନିଜ ହାତ ଗଢ଼ା ପ୍ରେମର ରାଇଜ ତୋ ଆଗରେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ନିଜ ଦୋଷ ଛାଡ଼ି ପର ଦୋଷ ଦେଖି ସାରାଟା ସମୟ ଗଲା। ନିଜ ହାତ ଗଢ଼ା ପ୍ରେମର ରାଇଜ ତୋ ଆଗରେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ପର ନିନ୍ଦା ପର କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, ପର ନିନ୍ଦା ପର କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, ଖୁସିରେ ହସିବ ଭବ। ଭାଇ ଖୁସିରେ ହସିବ ଭବ। ଚେହେରା ଉପରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ଆଇନା ପୋଛିକି ଲାଭ। ସତକୁ ଭୁଲିଲୁ ବାଟକୁ ଭୁଲିଲୁ, ପାଇଲୁ ଖାଲି ଯା ଦୁଃଖ। ସୁନାର ସଂସାର ଚୂନା ହୋଇଗଲା, ପାଖ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ସୁଖ। ସତକୁ ଭୁଲିଲୁ ବାଟକୁ ଭୁଲିଲୁ, ପାଇଲୁ ଖାଲି ଯା ଦୁଃଖ। ସୁନାର ସଂସାର ଚୂନା ହୋଇଗଲା, ତୋ ପାଖ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ସୁଖ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନରେ ମନ ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନରେ ମନ ଲଗାଇଲେ, ହସ ଖୁସି ଭରିଯିବ। ଏ ଜୀବନେ ହସ ଖୁସି ଭରିଯିବ। ଚେହେରା ଉପରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ଆଇନା ପୋଛିକି ଲାଭ। ନିଜ ଦୋଷ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ, ନିଜ ଦୋଷ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ, ଏ ସଂସାର ବଦଳି ଯିବ। ଭାଇ ସଂସାର ବଦଳି ଯିବ, ଭାଇ ସଂସାର ବଦଳି ଯିବ।